people here in this event of International Holy Quran recitation arranged by Ittihadul Ulama wal Huffaz. We are very happy for the presence of internationally renowned Qari from the various countries of the world. We are Al-Alim, Imam Khatib and people from all profession are very delighted to get the opportunity of hosting this event at Rangpur, Bangladesh. Now, internationally renowned figure Qari Shaykh Ahmad Hiza will recite from the Holy Quran in front of you. He is from Tanzania, Africa. আজকের আয়োজিত ইত্তেহাদুল উলামা ওয়াল হুফাজ এর উদ্যোগে রংপুরে সর্বপ্রথম ইন্টারন্যাশনাল কিরাত কনফারেন্সের আগত বিদেশি কারিবৃন্দ এবং উপস্থিত আমন্ত্রিতবৃন্দ, অতিথিবৃন্দ, এখন আমাদের সামনে তিলাওয়াত করবেন শাইখ কারি আহমদ হিজা, আন্তর্জাতিক কারি, তানজানিয়া, আফ্রিকা। আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আরসালা রাসূলাহু বিল হুদা ওয়া দীনিল হাক্কি লিইযহিরাহু আলাদ দীনি কুল্লিহি। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আরসালা রাসূলাহু বিল হুদা ওয়া দীনিল হাক্কি লিইযহিরাহু আলাদ দীনি কুল্লিহি ওয়ালাউ কারিহাল মুশরিকুন। والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى ما رنحت عذبات الباني ريح الصبا وأطرب العيس هذه العيس بالنغم. أما بعد، صاحب السعادة والسمو رئيس هذه الحفلة والضيوف المكرمين المدعوين والعلماء النبلاء والطلباء الأعزاء والعامة من المسلمين، إنني أحييكم أجمل تحية وأثني على حضراتكم أطيب الثناء وأشكر لكم كل الشكر على حضوركم في هذه الحفلة الميمونة المباركة الطيبة التي تنعقد تحت اتحاد العلماء والحفاظ برامپور बांग्लादेश। मोहतरम हाज़रीन हजरत, इस दुनिया के रंग बू में जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल की गई है उन सब में सबसे ज्यादा अफजल, सबसे ज्यादा अकमल, सबसे ज्यादा अजमल, सबसे ज्यादा अहसन, सबसे ज्यादा अफसह, सबसे ज्यादा मुबारक किताब कुरानुल मजीद है। जी हाँ, जिस तरह तमाम रातों में सबसे ज्यादा अफजल रात लैलतुल क़द्र है, जिस तरह तमाम दिनों का सरदार यौमुल जुमा है, जिस तरह तमाम महीनों में मुबारक महीना माह रमजान है, जिस तरह तमाम मखलूक़ात में सबसे ज्यादा अशरफ हजरत इंसान है, जिस तरह तमाम फरिश्तों में सबसे ज्यादा अफजल हजरत जिब्रील अमीन है, जिस तरह तमाम नबियों में सबसे ज्यादा अफजल और बेहतर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसी तरह ठीक उसी तरह ये कुरानुल मजीद तमाम कायनात से सबसे ज्यादा अफजल और बेहतर है। किसी ने खूब कहा सब किताबों से भला कुरान है, ये हमारा दीन है, ईमान है तिलावत उसकी बरकत का सबब, इस पे जान और दिल मोरा कुर्बान है। तो आइए इस कुरानुल करीम की बरकत आयतों की तिलावत सुनकर आंखें ठंडी करे। तो इसके लिए मैं गुजारिश करूंगा माहिर कुरान खुशआलहान जनाब शाइख अहमद हिजा अफ्रीकी दामत बरकातुहुल आलिया कि वो हमें अपनी तिलावत सुनाकर हमारी आंखें ठंडी करें।